بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Bu kitapta yani Kur'an'da hiç şek yok. O takvadarlığa yetekçidir. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ula gayibke iman keltirdi. Namazını ada kılıdı. Ula biz bergen mal mülktün Allah yoluga sarf kılıdı. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Ula sana nazil kılıngan kitapka senden ilgiriki peygamberlerge nazil kılıngan kitaplarga iman etidu ve ahiretke şeksiz işinidu. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Eni şula Rabbinin doğru yolunda bolğuçilardır. Eni şula baxtga erişkichilardir. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Şübihisiz ki kafirlarni agahlandıramsan, agahlandırmamsan bari bir ula iman etmaydi. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Allah ulanın dillerini ve kulaklarını peçetlip etken. İmanның nuru kirmeydi. Ulanın közleri perdelengen, hakikatini körmeydi. Ula dünya ve ahirette qattiq azapqa duchar buludu. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين Kişiler arasında Allah'a ve ahiret günüge iman ettik degichiler var. Hakikatte ula iman etmaydi. Yani ağzıda iman ettik degini bilen kalbide iman etmaydi. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون Ula Allah'ni ve müminlerini aldamakçı boludu. Hakikatte ula tuymasdan özlerini aldaydı. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Ulanın dillerinde kesellik yani münafıklık ve şekleniş var. Allah ulanın kesilini küçeytip etti. Yalgan sözlegenlikleri yani yalgandın imanni dava kılganlıkları ve Allah'ın ayetlerini meshir kılganlıkları için ula qattiq azapqa duchar buludu. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون Ulağa yeryüzüde buzgunçılık kılmangla deyilse biz ıslah kılgıcılarımız deydi. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون Bilinler ki ula hakikaten buzgunçılardır.
Lekin bunu özleri tuymaydı. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ulağa, yani münafıklığa, iman etkan kişilerdek iman etinglar deyilse, biz iman etkan ahmaklarga o'xshash iman etamdiq deydi. Bilinglar ki, ularning o'zlari ahmaklar, lekin buni ular tuymaydi. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ular mu'minlar bilan uchrashganida biz iman etdik deyishidi. Şeyatinleri, yani münafık katı başları bilen yalğız joyda tepishganda bo'lsa, biz hakikaten sizlar bilan bilamiz. Fakat tilimizning uchidalar iman etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mahun. Hakikaten masxir qilganliklari uchun Allah ularni masxir qildi. Ularni gumrohliklarda qo'yib berdi-ki, ular tingirqigan holda yurishidi. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Eni şula hidayetini berip gumrohlikni aldı. Şuna sodis paydı keltirmedi. Ula hidayet tapıcı bulmadı. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Ula go'yoki kechida sinish ve yorug'liq elish uchun o't yaqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yoritganda Allah ularning nurini yo'q qildi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ular gazdir, yani gaz anlamagandek, haqni anglamaydi. Gachidir, yani gaç sözleyenmegenidek, haqni sözleyenmeydi. Kordur, yani kor bulup qalgandek, toğru yolunu köymeydi. Şunu ular gumrohlikdan qaytmaydi. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Ya ki ula zulmetlik, güldürmamılık ve çakmaklık qattiq yağmurda qalgan, goya çakmak soquyup, ölüp ketishdan qo'rqib, barmoqlarini quloqlariga tiqib olgan kishilarga o'xshaydi. Allah kafirlarni qorshab turg'uchidir. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Çakmak çakkanda ula
ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Ular chaqmoq yo'riqida mengib oladi. Qarong'ulik qoplaganda turib qoladi. Allah xohlasa edi, ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey insanlar, taqvodarlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilarni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Endi Allohga shirik keltirmanglar. Halbuki sizlar Allohning shirki yo'qligini bilib tursizlar. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Bendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge biz nazil kılgan Kur'an'dan şeklensanglar, Kur'an'a okşaş birer sürünü meydanga çıkarıp bekanlar. Kur'an'a taarruz kılışta Allah'tan başka yardımcılarının hemmisini yardımga çakırınlar. Eğer Kur'an insanın sözü degen gepinlarda rastçıl bolsanglar. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Eğer mundak kılalmasanlar, hergizgo kılalmaysılar. Kafirlar üçün tayyorlangan insan ve taşlar yıkılgı bolgan devzaktan saqlaninglar. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iman etkan ve yaxşı əməllərini qıyğanlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirdiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning birer mevasidan rizqlantirilgan chaqda, buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar berildi. Jannatlarda ularga pak jubtilar berildi. Ular cennetlerde mengü kalıdı.
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allah hakikaten paşa ve onundan küçük neslen misal kılıp keltirişten tatınıp kalmaydı. Müminler bolsa onu Rabbi tarafından nazil bolgan hakikat dep bilidi. Kafirlar bolsa Allah bu neslen misal kılıp keltirişten nimini irade kılıdı deydi. Allah bu misal bilen nurgun kişilerini onu inkar kıyganlıktan azdırdı ve nurgun kişilerini onu tasdiqlaganlıktan hidayet kılıdı. Şu arkalık fakat fasıklanıla azdırdı. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Fasıklar Allah vədi ağandın keyin bəgən vədisini buzudu. Allah ulaşqı buyurğan şeyini, yani sil rəhmini üzüp koydu. Yeryüzüde buzğunçılıq qılıdı. Əni şula ziyan tatqıçılardır. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Allah'ını qandaqmı inkar qılısılar ki, cansız idinlar silergi can berdi. Yani atanlarının püştüdə, ananlarının qarnıda abiməni idinlar. Keyin əcilinglar toşqanda Allah cininglarını alıdı. Andın keyin terildirdi. Andın keyin Allah'ın dergahıga hesap veriş için qaytırlısılar. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Allah yeryüzüdeki hemmenesini silerinin paydalanışınlar üçün yarattı. Andın özüge layık revişte asmanğa yüzlenip, onu kusursuz 7 asman kılıp tamamladı. Allah her nersini bilgicidir. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Öz vaxtıda Rabbin pəriştilərge, mən yeryüzüdə xəlifə, yani orun-basar yartımən dedi. Pəriştilər, yeryüzüdə buzğunçılıq qılıdığan, qan tüküdüğan şəxsini xəlifə qılamsən, halbuki biz seni pak deb mədhiləyimiz, müqəddəs deb mədhiləyimiz dedi. Allah, mən həqiqətən silə bilməydiğən nəslərini bilimən dedi. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'e ügetti. Andın ulanı pəriştilərə göstüb,
Xalifa bo'lishqa odamga qaraganda biz haqliq deydigan qarshinglarda rostchil bo'lsanglar, bu shaylarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Periştiler, seni bütün kemçiliklerden pak deb tonuymiz. Biz sen bildirgendin başkanı bilmeymiz. Hakikaten sen hemmini bilgüçüdürsen. Hikmet bilen iş kılgıçıdırsan dedi. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah, ey Adem, ulağa bu neslenin namlarını eytip bergen dedi. Adem ulağa bu neslenin namlarını eytip bergen çağda Allah, men sizlarga osmonlardagi ve zimindagi g'ayblarni hakikaten bilip durman, aşkarı ve yoşurun işinlarını bilip durman demaganmidim dedi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Öz vaqtida periştilerge Adem'ge secde kılınla dedik. İblis'ten başka hemmisi secde kıldı. İblis secde kılıştan baş tarttı. Tekebburluk kıldı. O kafirlardan bulup gitti. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Biz Adem'ge, ey Adem, sen xotunun yani Havva bilen cennet turunla. Cennetteki neslerden halıqınınlaça keng taşa yep içinla. Bu deraqqa yaqinlaşmangla, yani meyvesidin yemangla. Bo'lmasa özünglarga zulm qilg'uchilardan bo'lib qolsizlar dedik. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Şeytan o ikisini teyildirdi. Yani men'i kılıngan daraxtning meyvesini yegizip hatalaştırdı. Turvatkan cennetten çıkardı. Adem'ge, Havvaga, İblis'ga bir-biringlar bilen öçe geçken halda cennetin yeryüzüge düşünglar. Yeryüzüde ecilinglar toşqıça vaqtliq yerlişinglar ve nimetlerden bahrimen bolunglar dedik. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Adem Rabbiden bir qancha söz ta'lim oldi. Yani günahının keçirilişi üçün okuyduğun dua onunğa ilham arqılıq bildirildi. Allah onun tevbesini qabul qildi. Allah hakikaten tevbini qabul qilguchidir, en mehribandır. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ulağa, hemminglar bu yerden düşünglar. Sizlarga men tarafdan bir yol ko'rsatkichi, yani payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga qo'rqinish va g'am qayg'u bo'lmaydi dedik.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kafirlar ve bizning oyatlarimizni inkar qilganlar ahli devzaxdir. Ular devzaxda mangu qoladi. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ey İsrail avladı! Mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Manga bergan iymon etish va taat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Menmi sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendan qo'rqinglar. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Men nazil qilgan va yeninglardikini, ya'ni Tavratni tasdiq qilg'uchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilg'uchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Mangala taqvodorlik qilinglar. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Haqqa botilni aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yoshurmanglar. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Namozni ado qilinglar, zakatni beringlar. Ruku qilg'ichlar bilan billa ruku qilinglar. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Albuki sizlar kitobni o'qib tursizlar, tushunmamsizlar. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Haqiqatan namoz Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunuvchilardan boshqalarga mushaqqatli ishdir. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ular, ya'ni Allohdan qo'rquvchilar Rabbiga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ey İsrail avladı! Sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamomiy jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafaati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya elinmaydigan, ular yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.
o'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan o'g'illaringlarni bo'g'izlab qizlaringlarni ishqa selish uchun terik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Rabbinglarning cho'ng siniqi edi. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Öz vaqtida dengizni yerib, sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'tiridan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Öz vaqtida Musaga 40 kecha kutgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zingizlarga zulm qilib, Mozayni ma'bud qilib oldinglar. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afv qildik. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Öz vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musaga haqni botildan ayiruvchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Öz vaqtida Musa öz qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mozayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zingizlarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mozayga cho'qinmaganlar, cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Munda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Alloh tavbanglarni qabul qildi. Alloh tavbani haqiqatan bakmi qabul qilg'uchidir, eng mehribondir. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Öz vaqtida: "Ey Musa, Allah'ni op-ochiq ko'rmagicha sana hergiz iman etmaymiz" dedinglar-da, sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turganinglar alda sizlarni chaqmoq so'qdi. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lgininglardan keyin qayta terildirdik. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sizlarga bulutni soyibon qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bo'ydunini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
öz vaqtida Musa orqali ajdodinglarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xohlaganinglarcha keng tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzidan sajda qilgan holda kiringlar. Rabbimiz gunohlarimizni kechirgin danglar. Gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texmi ortiq savob beramiz dedik. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Zulm qilg'uvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartib etdi. Zulm qilg'uvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Öz vaqtida Musa öz qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga Hasan bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yenglar va ichinglar, yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Öz vaqtida Sina çölüde terencibin ve bödüğünü bilenla ozuqlanıvatqanınlarda sizler, ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Rabbingga duo qilgin. Bizga ziminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsoq, yesimoq va piyozlarni o'stirib bersin dedinglar. Musa, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar? Ya'ni piyoz, samsoq, ko'ktatni terencibin bilan bödüğünden ortiq ko'ramsizlar? Birer shaharga kiringlar, shu yerda tiligininglar bor dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nohaq o'ldirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Şüphesiz ki Müminler, Yahudiler, Nasaralardan ve periştilerge, yıldızlarga çokunğuçular arasıdan Allah'a ahiret günüge iman keltirgen ve yaxşı emellerini qiyganlar
Rabbining qishida ajridan bahriman bo'ladi. Ularga qo'rqinish va g'am qayg'u yo'qdir. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Öz vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va tog'ni ustinglarga tiklab qo'ygan, sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azob qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar, ya'ni Tavratga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. Şuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli, marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortishlardan bo'latdinglar. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Aranglardaki shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qanday qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xar maymun bo'lib ketinglar dedik. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Uni, yani ularga berilgan bu jazoni zamondoshları va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun va'z nasihat qildik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Öz vaqtida Musa öz qavmiga: Allah haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuriydi degan edi. Ular bizni masxara qilyapsan dedi. Musa jahillardan, ya'ni masxara qilguvchilardan bo'lib qilishdan Allohga sığınib panoh tilayman dedi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Ular biz uchun Rabbinga iltijo qilgin-ki, bizga qandoq kal ekanligini bayon qilsin dedi. Musa Allah uni qirimi emas, yoshmi emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganini qilinglar dedi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Ular biz uchun Rabbinga iltijo qilgin-ki, bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdiki, Allah haqiqatan uning rangi qarg'uchilarni zo'qlantiradigan sap-seriq bo'lsin dedi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Ular Rabbinga iltijo qilgin. Uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kalimo yoki samirtish uchun beqilgan kalimo, bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Alloh xolisa uni biz cho'qim topamiz dedi.
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Musa, Allah onun yer haydab, ekin sug'urib, ko'ndirilgan bo'lmasligini, bijirim, alısı yo'q. Ya'ni rangida seriqliqdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi, dedi. Ular endi to'liq bayon qilding, dedi. Ular kalın tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rindayolmag'ili tas qoldi. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Öz vaqtida sizlar bir kishini o'ldirgan va u, ya'ni qotilning kimligi to'g'risida detalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Allah oshkorlig'ichidir. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalının bir parçası bilan o'likni uringlar. U terilib qotilni aytib berdi. Allah o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni terildirgandek terildirdi. Sizlarni tushansin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ey Yahudiler camiası! Şunundan keyin, yani şanlıq möcüzelerini köygenden keyin dilinglar qetib ketdi. Taşdek yoki taşdınmı qattiq qetib ketdi. Taşlar arasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlar bor. Yerilib arasidan suv chiqadiganlarmi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qqilaridan dumilab tushadiganlarmi bor. Demak, taş yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Ey müminler camiası! Davetinglar arqılıq Yahudilarning iman etishini umid qilamsizlar? Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasddan o'zgartib etdi. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Ula müminler bilen uçraşkanlarda iman ettik deydi. Bir bilen yalğız cayda tepişkanlarda Rabbinglarning qishida müminler sizlarga qarshi pakit ko'rsatsin deb Allah sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamning
Tevrat'taki sübetlerini, o ilip kelgen dinning haq din ekanligini ularga so'zlab beramsizlar? Buni tushunmamsizlar deydi. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون Yahudiler özlerinin yoşurun ve aşkar işlerini Allah'ın bilip turduğanlıqını uqmamdı. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون Ulanın savadsızları kitabını okumaydı. Ahbarları uydurup çıkan uydurumlarını bilidi. Guman bilenla iş kılıdı. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون Kitapni öz kolları bilen yazıp, onu az pulga setiş, yani dünyanın azgını menfaati üçün, bu Allah tarafından nazil bolgan digüçilegi vay. Kolu bilen yazganları üçün ulağı vay. Bunun bilen erişken haram nesilleri üçün ulağı vay. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون Ula bizni dövzaq oti sanaqlıq günlərli köydürdü, deydi. Ulağa, siləgə Allah şundaq qılışqı vədi bəgən mi? Vədi bəgən bolsa, Allah vədisiga hərgizmi xilaflıq qılmaydı. Ya ki, özünlə bilməydiğanını Allah namıdın dəvatam silə, digin. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Undaq əməz. Siləni dəvzaq ot köydürdü. Günah qılğan və günahqı çömüb ketkənlə əhli dəvzaqdır. Ula dəvzaqda məngü qalıdı. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون İman etqan və yaxşı əməllərini qıyğanlar əhli cənnətdir. Ula cənnətin məngü qalıdı. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون Öz vaqtida biz İsrail avladıdan Allah'tan başqa ibadet qılmaslıqqa, ata-anaga, xish aqrabalarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishqa, kishilarga yaxshi so'z qilishqa, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Aranglardagi ozg'ina kishidan boshqanglar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yenib olasizlar. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون Öz vaqtida bir-biringlarning qinini tökmaslikka,
bir-biringlarni yurtlaringlardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahdi olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ltirdinglar. İçinglardan bir türküm kişilerini yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va düşmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olasizlar. Halbuki ularni yurtlaridan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ltirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'rsizlar-yu, ularning asirga tushib düşmanlarning qo'lida bo'lib qolishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning bir qism ahkomlariga iymon etib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shunda qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliq qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. En şula ahiretini berip dünya terikçilikini setip algan kişilerdir. Şunun için ulardan azap yenikletilmeydi. Ulağa yardım mı kılınmaydı. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Şek şübhisiz ki biz Musa'ga kitap, yani Tevrat berdik. Onundan keyin arka peygamberler evettik. Meryem oğlu İsa'ga mucizler berdik. Hem de onu Ruhul Kuddus, yani Cibril arkalık yürüdük. Her kaçan birer peygamber köngünlerge yakmaydıgan bir nesi elip kelse tekabburluk kılıveremsizler. Bir kısım peygamberlerini inkar kıldınlar, yani bir kısım peygamberlerini öldürdünler. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Ula dillerimiz perdelengen dedi. Undaq emas. Ularning küfrü sebeplik Allah ulağı lanet kıldı. Ulardan iman eytadiganlar nahayeti az. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ulağa Allah terpeden uladaki kitap,
Tavratni tasdiqlaydigan kitob Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga iymon etmadi. Ilgari ular Muhammad sallallohu alayhi vasallamni vasita qilib kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan, ya'ni Tavratda sifati bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Allah kafirlarga la'nat qildi. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Yahudilarning Allah nazil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allah'ning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarligini xohlagan bandisiga tushirganligiga hasad qilish yuzidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni iymonini kufrga setishi ajab yomon ishdir. Ular üstü-üstüge g'azabga tegishlik bo'ldi. Kafirlar xorlig'uchi azobga duchor bo'ladi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ulağa Allah nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nazil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltirmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilg'uchidir. Ularga sizlar Tavratga iymon etgan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar degin. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa taq ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Öz vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nazil qilgan kitobni mahkam tutinglar, bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb tur teg'ini ustinglarga tikladik va Tavratga quloq solinglar dedik. Bular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deydi. Ularning kufri tufaylidan dillariga mo'zayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mu'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina, sizlar mu'min emas, chunki iymon mo'zayga cho'qinishga buyurmaydi degan. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning dargohida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yalğuz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni arzu qilib biqinglar.
cennet bizgila xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degin. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Ular qilgan yomon amallar sabablik o'limni hargizmi arzu qilmaydi. Allah zalimlarni obdan bilgichidir. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Şübhisizki ularni hayatqa hamma kishidan, hatto mushriklardanmi heris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni arzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turg'uchidir. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Aytqin ki Cibril'ga düşman bo'lgan odam Allohga düşmandir. Chunki u, ya'ni Cibril, Allah'ның emri bilen özüdün ilgirkini, yani samavi kitaplarını tasdiq qilg'uchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mu'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Kimiki Allah'ның pəriştilərini, peyğəmbərlərini, Cibrilni, Mikailni düşmən tutadigan, Allah'ni düşmən tutqan boludu. Şübhisiz ki Allah kafirlarni düşmən tutadi. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Şek şübhisiz ki sana biz roşen ayetlerini nazil kıldık. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Her qachon ular birer ahdi tuzsa, bir turkimi uni buzadi. Belki ularning, ya'ni Yahudilarning to'lisi iymon etmaydi. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ularga Allah tarafidan qo'llardagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelsa, uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allah'ның kitobini orqasiga cho'rib o'tadi, ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ula Süleyman'ın padişahlık zamanıdaki şeytanlarının sehirgerlikliğe ait sözlerine ergeçti. Süleyman kafir boğunu yok. Yani Süleyman sehir ügenmegen ve şu sebeple kafir mi bolmagan. Lekin şeytanlar kişilerge sehir ügütüp kafir boldu. Ula Babil'deki Harut, Marut deyildiğen iki periştige nazil kılıngan sehirini ügütetti. Bu iki perişte biz kişilerini sınaymız, kafir bolmagan demigiçe hiç kişiye sehir ügetmeydi. Ula bu ikisinden xotinni bir-biridan ayırıydıgan narsalarni, yani sehirgerlikni üginetdi. Ula sehir arqılıq Allah'ın ruhsatsız hiç kişiye ziyan yetküzelmeydi. Halbuki ula özlerige zini ba paydası yok narsini üginetdi. Yahudiler Tevratni taşlap sehirini setip alğıçıga ahirette Allah'ın rahmetinden ve cennetinden hiç nesibi yok ikenligini obdan biletti. Ula canlarının bedelige setip alğan narsisinin, yani sehir ügünüşünü tallışının acep mi yaman iş ikenligini kaşki bilse idi. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Eğer ula iman keltirse, sehirini taşlap Allah'tan korksa, ula üçün Allah'ın dergahideki savab elbette yaxşıydı. Kaşki ula bunu bilse idi. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ey müminler! Peygamberge ra'ina deb hitap kılmay, unzurna deb hitap kılınlar. Sözüge kulak selinglar. Kafirlar qattiq azapga duchor bo'ladi. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ehli kitap ve müşriklardan boğan kafirlar Rabbinlar tarafından sizlarga birer yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazl egisidir. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Qandaqlı bir ayetni amaldan qaldırsak yoki unutuldursak, o'rniga uningdan ortiq yoki shuningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan? ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan? Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
Ula yani Yahudiler ilgiri Musa'dan sual soğurgandek, silemu peygamberinglardan sual soğurmakçı bolamsizlar? Kimiki imanını küfürge tegizse, o hakikaten doğru yoldan azgan boludu. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ehli kitap içindeki nurgun kişiler özlerige hakikat yani dininglarning haqligi oshkor bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afv qilinglar va kechiringlar. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Namazını ada qılыңlar, zakatını beringlar. Özünglar üçün işligen her qandaq yaxşı əməl bolsa, Allah'ның dərgahida onun savabını tapsılar. Allah hakikaten qılğan əməllərinlarını körüp durğucudur. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ula Yahudi ya ki Nasara bulmagan Adem, yani Yahudiler Yahudi bulmagan Adem, Nasaralar Nasara bulmagan Adem, hergiz mi cennet kirmeydi deyişti. Bu ulanın kuruk arzusudur. Eğer sözünlerde rastçıl bolsanlar, delilinlerini keltirinler digin. بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Undaq emas. Kimiki yaxşı əməllərini qıyğan halda özünü Allahqa tapşırdıkən, yani Allah'ның əmrige boysunup, əməlini xalis Allah üçün qılıdıkən, o Rabbinin dərgahida savabdan bəhrəmən boludu. Ulağa ahirette hiç korkunç ve gam kaygı bulmaydı. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Yahudiler Nasaralarning hech qandaq asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmu Yahudilarning hech qandaq asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitapni, ya'ni Yahudilar Tevratni, Nasaralar İncilni o'qiydi. Bilimsiz odamlarmu ular degandek dedi. Allah Kıyamet günü ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqardi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın namının zikir kılınışını toskan ve ulanı veyran kılışkı urunganladın mı zalim kişi var mı? Mescitlerge ulanın fakat Allah'tan korkkanlarla kirişi layık idi. Ula dünyada resva buludu. Ahirette çoğun azapka yani devzeh azabıga duçar buludu. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Meşrik mu, mağrib mu, yani bütün yeryüzü Allah'nındır. Qaysi tarafki yüzlensenla, Allah'ın yüzü şu taraftıdır. Allah'ın mağfireti hakikaten kengdir. Allah hemmini bilgiçidir. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. Ula yani Yahudiler, Nasaralar, müşrikler Allah'ın balısı ba deydi. Allah ulanın guman kıygan neslinden paktır. Undaq emas. Osmanlardaki ve zimindeki neslelerinin hemmisi Allah'ındır. Hemmisi onunla boysunğucudur. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Allah osmanlar ve ziminni yoktun bar kılgıcıdır. Bir işni vücudqa keltirishni irada qilsa, vücudqa kel deydi de, u vücudqa kelidi. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Bilmeydiğanlar Allah nim üçün biz bilen sözleşmeydi, ya ki nim üçün bizge rast peygamberlikning delili süptide birer möcizi kemmeydi, deydi. Ulardan burun ötkenlermi peygamberlerge şundaq sözünü qiygan idi. Ularning dilleri bir-biriga o'xshaydi. Ayetlerimizni cezmen işinidigan, yani hakikat izleydigan kavm üçün hakikaten bayan kıldık. İnna arsalnaka bil haqqi bashiran ve nadhira ve la tus'alu an ashabil jahim. Biz seni hakikaten müminlerge cennet bilen hoş haber bergici, kafirlarni devzek azabıdın agahlandırgıç kılıp hak din bilen evettik. Sen ehli devzek yani kafirlardan iman etmeğallah doğrusu da cevapkar emezsen. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Sen Yahudiler ve Nasaralarning diniga kirmigicha ular senden hergizmi razı bo'lmaydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularga aytgin ki to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilim kelgandan keyin agar sen ularning nafsi xohishlariga ergishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'sting bo'lmaydi. Medetkarmı bo'lmaydi.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Biz ata qilgan kitobni tegishlik ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga iymon etadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ey İsrail avladı! Sizlerge bergen nimetimni ve sizlerni bir zamanlarda hem cihan ehlidin üstün kılganlıkımni yad etinlar. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafaati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Öz vaqtida Rabbi İbrahimni bir qancha ish, ya'ni shariat takliflari bilan sinidi. İbrahim ularni beja keltirdi. Allah uningga seni cho'qim kishilarga dinda imom, peshvo qilaman dedi. İbrahim, mening bir qism avlodimni imom qilsang dedi. Allah, mening imom qilish ahdimga zolimlar erisholmaydi dedi. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Öz vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va aman joy qilib berdik. Maqomi İbrahimni namozgoh qilinglar. İbrahim bilan İsmoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilg'uchilar, e'tikobda o'tirg'uchilar, ruku qilg'uchilar, sajda qilg'uchilar uchun pok tutishni buyurdik. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Öz vaqtida İbrahim, Rabbim bu yerni, ya'ni Mekkeni tinch shahar qilib bergin, aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turlik meyvelar bilan rizqlantirgin dedi. Allah kafir bo'lgan odamni rizqdan ozg'ina muddat bahramand qilaman, ondan keyin uni oxiratda davzaqqa haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Öz vaqtida İbrahim bilen İsmail Ka'bning ulini qo'pirib etib, Rabbimiz bizden xizmetimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan hammani anglab turg'itsan, hammani bilib turg'itsan. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Rabbimiz ikimizni özünge itaatmen qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin, chunki sen tavbani qabul qilg'uchisan, eng mehribonsan. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Rabbimiz ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan, kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan poklaydigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen mutlaq g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan, dedi. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Özünü ahmak qilganlardan başqa kim İbrahimning dinidan yüz o'riydi? Haqiqatan biz onu bu dünyada payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Öz vaqtida Rabbi onunğa aslim, itoat qil dedi. O olamlarning Rabbiga itoat qildim dedi. Bu oyatdagi aslim kalimasining yiltizi bo'lgan, ya'ni topshirish, taslim bo'lish, itoat qilish ma'nosidagi fe'l aslama dinimizning ismi bo'lgan islom kalimasining kelish manbasidir. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. İbrahim ve Yaqub öz oğullarına vasiyet qilib, ey oğullarım, Allah sizlarga mushi dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'linglar, ya'ni iymoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar, dedi. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Yaqub can üzüvatqan vaqtida sizlar yenidi bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar deb so'radi. Ular sening ilohing va ota-bovalaring İbrahim, İsmail, İshaqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilg'uchimiz, dedi.
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ula ötken bir ümmettir. Ulanın amelleri özleri üçündür. Silenin amellerinla özünla üçündür. Ulanın kılmışıga sile cevapkar emas. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ula Yahudi yaki Nasara bulunla toğru yol tapsile deydi. Undaq emas. Biz İbrahim'nin İslam'a uygun diniga ergişimiz. O müşriklardan emas idi degen. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Eytinglar ki Allah'a iman ettik. Bizge nazil kılıngan vahiyge İbrahim'a, İsmail'a, İshaq'a, Yaqub'a ve ulanın avlatlarına nazil kılıngan vahiyge Musa'ga verilgen Tevrat'a, İsa'ga verilgen İncil'a ve peygamberlerge Rabbi tarafından verilgen kitaplara iman ettik. Uladın hiçbirini ayrı etmeymiz. Yani Yahudiler ve Nasaralarga okşaş, ulanın bazısına iman etip bazısını inkar kılmaymiz. Biz Allah'a boysunğucularmız. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Eğer ula yani ehli kitap sile iman etgandek iman etse elbette doğru yol tapkan buludu. Eğer ula imandın yüz örse sen bilen adaveti boğan buludu. Ulağa karşı Allah sana küpayıdır. Allah hemmini anlap durgucudur, hemmini bilip durgucudur. صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Allah'ın dini de çın turunla. Allah'ın dinidin yaxşı kimnin dini ba? Biz Allah'a ibadet kılgıcılarımız. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Biz bilen Allah doğruluk münazirleşemsile. Halbuki o hem bizning Rabbimiz hem silenin Rabbinladır. Bizning amellerimiz özümüz üçündür, silenin amellerinlamu özünla üçündür. Biz Allah'a sadıkmız digin. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ya ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onun evladı
Yahudi idi yoki Nasara idi demsizlar? Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi? Qo'lida Alloh nozil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim bor? Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ular ötken bir ümmettir. Ularning amallari özleri üçündür. Sizlarning amallaringlarmı özünglar üçündür. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bazı ahmaq kişiler ularni yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen mu'minlarni qarab kelayotgan qiblasidan yani Baytul Muqaddisdan nima yüz öğretkendi deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki Meşrik ve Mağrib yani hamma taraf Allah'nındır. Allah xalagan kişini doğru yolga başlaydı. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Shuningdek, yani sizlarni islomga hidoyat qilgandek, kishilarga, yani o'tganki ummatlarga shahid bo'lishinglar uchun va payg'ambarlarning sizlarga shahid bo'lishi uchun biz sizlarni adil ummat qildik. Sen yüz keltirib kelayotgan tarafni, yani Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz payg'ambarga ergashganlarni osiylik qilganlardan yani murtad bulup ketkenlerden ayrı bilişimiz üçünle idi. Allah hidayet kılganlardan başkalarga bu yani kıblenin özgertilişi hakikaten iğirdir. Allah sizlerinin imanınlarını yani ilgiri Beytul Muqaddes'ki qarab okugan namazınlarını bekar kılıp etmeydi. Allah kişilerge hakikaten en mehribandır, en köyümçandır. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Biz senin Kabe kıblan boluşunu tilep, qayta asmanga qarğanlığını körüp turvatımız. Seni çokum sen yaqtırdıgan kıbligi yüzlendirimiz. Namazda yüzünü Mescidi Haram tarafki qıygın. Ey müminler, qayerda bolmanglar, namazda yüzünlarni Mescidi Haram tarafki qılınlar. Hakikaten kitap verilgenler, yani Yahudiler ve Nasaralar, bunun yani kıblının Kabe'ge özgertilişinin
Rabbi tarafidan kelgan haqiqat ekanligini cho'qim biladi. Allah ularning qilmishidan g'ofil emasdir. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Kitap verilgenlerge barçı delilini keltirsen mu, ula senin kıblengi boysunmaydı. Sen mu ulanın kıblesiga boysunmaysan. Ula yani Yahudila ve Nasarala hem özara bir-birisinin kıblesiga boysunmaydı. Sana ilim kelgenden keyin mubada ulanın nefsi xohishlariga boysunsan, u chaqda sen cho'qim zulm qilganlardan bo'lasan. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Biz kitap bergenler yani Yahudiler bilen Nasaralar uni yani peygamberini öz oğullarını tanıgandek tanıydı. Ularning bir firqasi şübhesizki hakikatni bilip durup yoşurdu. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Hakikat Allah tarafidan kelgendir. Hergiz şek keltirgichilardan bo'lmagan. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Her ümmetinin yüz keltirdiğin tarifi yani kıblesi var. Ey müminler, yaxşı emellerini kılış kaldıranglar. Qayerda bo'lmanglar, qiyomat kuni Allah hammanglarni hisob uchun yig'di. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Qayerdan safarga chiqmag'in, namozingda yuzingni Masjidi Haram, ya'ni Ka'ba tarafga qiyg'in. Bu haqiqatan Rabbing tarafidan kelgan haqiqatdir. Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Kişiler yani Yahudiler ve müşriklerge sizlerge karşı delil ispat bulmaslığı için ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seferge qayerden çıkmag'in, namozingda yuzingni Masjidi Haram tarafga qiyg'in. Ey müminler, sizlarmu qayerda bo'lmanglar, namozinglarda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Faqat ularning ichidagi zulm qilg'uvchilarla qiblaning o'zgartirilganligini sizlarga qarshi dalil qilib oladi. Ular yani zalimlardan qo'rqmanglar. Mening amrimni tutish bilan mendan qo'rqinglar. Qiblani o'zgartirishga amr qilishim sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazishim uchun va to'g'ri yo'lda bo'lishinglar uchundir. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Shuningdek, ya'ni sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazganimdek, o'z ishinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohdan poklaydigan, sizlarga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringlarni bildiradigan bir payg'ambar avatdiq. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Meni yad etinglar. Meni yad etsanglar, men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yad etaman. Menga shukr qilinglar, noshukirlik qilmanglar. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ey müminler, sabr arqılıq ve namaz arqılıq yardım tilanglar. Allah hakikaten sabr qılğıçılar bilen billidir. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Allah'ın yolunda öldürülgenlerini, yani şehitlerini ölük demenglar. Belki ula teriktir. Lekin sizler bunu sezmeysizler. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Biz sizlerni bir az korkunuş bilen, bir az qahatçilik bilen ve mallarınlağa, canlarınlağa, ballarınlağa, ziraatlarınlağa yetadigan ziyan bilen çokum sınaymiz. Beşiği kelgen musibet, ziyan zahmetlerge sabır qiyğıçılağa cennet bilen hoş haber bergin. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ulağa birer musibet kelgen çağda, ula biz elbette Allah'ın igidarçılığı demiz, yani Allah'ın bendillerimiz. Çokum Allah'ın dergahı qaytimiz deydi. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Eni şula Rabbinin mağfireti ve rahmetine erişkiçilerdir. Eni şula hidayet tapqıçılardır. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Safa bilen Merve hakikaten Allah'ın dininin alametleridir. Hac qılğan yoki ömür qılğan adam ularning orasida sa'iy qilsa hech gunoh yo'q. Kimki o'z ixtiyor bilan birer yaxshilik qiladigan, Allah uning mukofotini beradi. Allah albatta shukrning mukofotini berguchidir. Allah hammani bilguchidir. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Bu kitapta kişilerge doğru yolunu eniq bayan qılğanımızdan keyin
biz nazil qilgan ro'shan dalillarni va to'g'ri yo'lni yo'shirdiganlarga Alloh la'nat qiladi. Ya'ni rahmatidan yiroq qiladi. La'nat qilguvchilar, ya'ni farishtalar va mu'minlarmi ularga la'nat qiladi. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Faqat tavba qilganlar, amalini tuzatganlar, yo'shirganlarni bayon qilganlarla buningdan mustasno. Ani shularning tavbasini qabul qilaman. Men tavbani bakmi qabul qilg'uchidurman. Eng mehribondurman. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Şübhisizki kafir bulup kafir piti ölgenler var. Eni şula çokum Allah'ın, periştilerinin ve insanların hemmisinin laneti uçuraydı. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Ula devzakta mengü kalıdı. Uladın azap yenikletilmeydi. Ulağa berildiğin azap keçiktirilmeydi. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Silenin ilahinla bir ilahdır. Onundan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. O en şefkatliktir, en mehribandır. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Osmanlarning ve ziminning yaratılışida, keçi bilen gündüzning növetleşişide, kishilarga foydali narsalarni ilib dengizda üzüp yurgan kemalarda, Allah bulutun yağdırıp bergen, ölgen ziminni terildirdigan yağmurda, yeryüzüge taqib etilgan hayvanlarda, shamal yo'linishlarning o'zgarib turishida, osmon zimin orasida boysundirilgan bulutlarda tushunadigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Bazı adamlar Allah'tan gayrılarını Allah'a şerik kılıp alıdı. Ularını Allah'ını yaxşı görgendek yaxşı gördü. Yani ulug'laydi ve ulağı boysunudu. Halbuki mu'minlar Allah'ını hemmedən bek yaxşı gördü. Zalimlar kıyamet günü özlerine tayarlangan azapını köygen çağda bütün güç kuvvetinin Allah'a mensup ikenlikini ve Allah'ın azabının qattiq ikenlikini kaşki bilse idi.
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Aynı vaqtda ergeçtirgüçiler azapını görüp ergeçkiçilerden adacıda buludu. Ulanın özara münasibeti yani dünyadaki dostluğu üzülüdü. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ergeçkiçiler kaşki bizlerge dünyaya qaytışqa bolsa idi. Ular bizden ada juda bolgandek, bizmi ulardan ada juda bolatdiq deydi. Allah ularga yaman işlerinin hasret bolganligini mushundaq ko'rsatdi. Ular devzaqdan chiqmaydi. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ey insanlar! Yeryüzüdeki halal, pakiz neslerden yanla. Şeytanın yollarına ergeşmanla. Çünkü şeytan sizlerge uçuk düşmandır. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Şeytan sizlerni hakikaten yamanlıklarga, kabih günahlarga ve Allah hakkında bilmeydiğin neslerini eğitişki buyuruyordu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Her kaçan ulağa Allah nazil kılgan nersige yani Allah peygamberge nazil kılgan vahiyge Kur'an'a ergişinler değilse ula ya atı boğunlarımızdan kalgan dinge ergişimiz deyişidir. Atı boğulları hiç nesini düşenmegen ve doğru yolda bulmagan tutsa yeni ulağa ergişemdi. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Kafirlarning misali xuddi ma'nisini tushunmay, tavuşini ve nidanini anglaydigan chahar paylarni chaqirgan odamning misoliga o'xshaydi. Kafirlar haqni anglashdan gastur, haqni so'zlashdan gachidur, haqni ko'rishdan ko'rdur. Ular va'z nasihatni tushunmaydi. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ey müminler! Biz sizlarni rızıklandırgan halal narsalardan yangla. Eğer Allah'a ibadet qiladigan bo'lsanglar, Allah'a yani Allah'ның haddi hesapsız nimetlerine şükür kılınlar. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Allah sizlerge öz ölüp qalğan hayvanni, qanni, çoşqı göşini
Allah'tan gayrının namı eğitilip boğuzlanğan hayvanını yiyişini haram kıldı. Kimiki yuqırqı haram kılınğan nəslərdən öz ixtiyarıçı emas, ilacısızlıqdan hayatını saqlab qağıdak ise onunğa hiç günah bulmaydı. Hakikaten Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allah kitaptan nazil qıyğan nəslərini yoşurduğan və onu azğını pulğa satıdığanlarının qarnığı yiyini faqat ottur. Çünki ularning yegan shu harom mili ularni devzaqqa ilib bordi. Qiyomat kuni Allah ularni xo'shal qiladigan so'z qilmaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Ana şula hidayetni gumrahlıqqa, mağfiretni azabqa, yani cennetni devzaqqa tegishdi. Ula devzaq azabıga neme degen çıdamlıq? ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Bu qattiq azab şunun üçün ki Allah hakikaten haq kitapni, Tevratni nazil qildi. Ula Tevratdaki nəsələrini yoşurdu ve özgerdi etdi. Kitap doğrusida ixtilof qilguvchilar cho'nqur nizodadir. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sizlerinin gün çıqqan ve gün batqan tərəfki yüz keltirişinlarının özüla yaxşılıqqa yatmaydı. Belki Allahqa, ahiret günüge, pəriştilərə, kitapqa, yani Allah nazil qılğan kitaplarga, peyğəmbərlərə iman keltiriş, Allah'ını yaxşı görüş yüzüdən xeş aqrabalarga, yetimlərə, miskinlərə, ibn-i səbillərə, yani pul milidin alaqısı üzülüp qalğan musafirlarga, saillarga ve qullarning azadlıqqa erişige pul mal yardım beriş, namaz okuş, zakat beriş, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amalga kirdi. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar imonida rastchil odamlardir. Ana shular taqvodor odamlardir. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ey müminler! Öldürülgenler üçün qisas iliş sizlarga farz qilindi. Hör odam üçün hör odamdan, qul üçün quldan, ayol üçün ayoldan qisas ilindi. Qatil üçün dini qarindishi tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, ya'ni öldürülgüçünün egisi qatildan diyet ilishga rozi bo'lib, qisas ilishdan voz kechsa, u jinoyatchidan diyetni chiroyliqcha talab qilishi lozim. Jinoyatchimu diyetni yaxshilikcha, ya'ni kechiktirmasdan, kemaytib etmasdan to'liq berishi lozim. Bu hukm Rabbinglar tarafidan sizlarga berilgan yeniklashdir va rahmatdir. Shuningdan keyin, ya'ni diyetni qabul qilgandan keyin chekidan eshib ketgan, ya'ni qotilni o'ldirgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ey aql egilleri! Sizlarga qisasda hayotlik bor. Ya'ni kishi birovni o'ldirgan taqdirda o'ziningmi o'ldirildiganligini bilsa, u odam o'ldirishdan yanadi. Shuning bilan uning o'zimi u o'ldirmoqchi bo'lgan odammi o'lishdan saqlanib qoladi. Umidki taqvodorlardan bo'lgaysizlar. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Eğer sizlerden bireylen ölüş aldıda köp mal kaldırırsa, onun ata-anasıga ve hiç akrabalarga adillik bilen vasiyet qilishi taqvodorlarning o'tashga tegishlik burchi sifatida farz qilindi. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Vasiyetni anlagandan keyin kimiki uni o'zgartirdigan, uning gunohi o'zgartganlarga yuklandi. Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Kimiki vasiyat qilg'uchining savanligi yoki qasdan noto'g'ri qilganligini bilib, ularning, ya'ni vasiyat qilg'uchilar bilan vasiyat qilinguchilarning orasini tuzab qo'ysa, uning hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribon. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey müminler! Allah'tan qo'rqadigan taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga roza farz qilingandek, sizlarga Ramazan rozasi farz qilindi. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Bu farz qilingan roza sanaqliq kunlardir. Sizlardan kimiki kesal
yoki safar ustida bo'lsa, ya'ni shu sabablik ro'za tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Ro'zani qiyrilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan oron tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tamoq fidya berish lozim. Kimiki fidyani belgilangan miqdordan ortiq bersa, bu o'z uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, ro'za tutish sizlar uchun eg'iz ochiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ramazan ayida Qur'on nazil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Hidoyat qilguvchi va haq bilan nahaqni ayırgıcı roşan ayetlerdir. Sizlerden kimiki Ramazan ayida hazır bolsa, Ramazan rozasını tutsun. Kimiki kesel yoki safar ustida bolsa, yani şu sebeplik roza tutmagan bolsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsun. Allah sizlarga osonlikni xohlaydi, taslikni xohlamaydi. Ağzınla oçuq yürgen günlərinin qazasını qilish bilan Ramazan rozasının sonini to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganligi uchun Allohni ulug'lashinglarni, uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Mening bandalarim senden men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqin ki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turman. Menga duo qilsa, duo qilguvchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin ve bana iman etsin, yani hamisha iman bilen bo'lsin. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Roza keçillərdə ayollarınlağı yaqinchilik qilish sizlarga halol qilindi. Ular sizlar uchun kiyimdir. Ya'ni ular sizlarga aralashib yashaydi va kiyim badanga yepishqandek yepishidi. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Ya'ni sizlarmi ularga aralashib yashaysizlar va kiyim badanga yepishqandek yepishsizlar. Allah özünglarni aldığanlıqlarni, yani roza keçisi yaqinchilik qilganinglarni bildi. Allah tavbanglarni qabul qildi. Sizlarni afu qildi.
Əmdi ulağa, yəni ayollarınlağa yıqınçılıq qılınlar. Allah sizlərə təqdir qilgan nərsini, yəni farzandni tələb qılınlar. Ta ki tağның aq yipi qar yipidən ayrılğanğa, yəni tağ yorğanğa qədər yengla içinglar. Ondan kech kirgicha roza tutinglar. Sizlar masjidda etikafda o'ldirgan chig'inglarda kunduz bo'lsin, kecha bo'lsin, ularga yaqinchilik qilmanglar. Ana shular Alloh belgilagan chegirlardir. Ya'ni man'i qilgan ishlardir. Uninga yaqinlashmanglar. Kishilarning harom qilingan ishlardan saqlanishlari uchun Allah ayetlerini ularga mujundaq bayon qiladi. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Bir-biringlarning mollarini nahaq yevalmanglar. Bilib turib, kishilarning bir qism mollarini zulm bilan yevilish uchun hokimlarga par bermanglar. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden yeni çıkan ay, yani ayının kiçik çıkıp çoğunaydıganlığı, andın kiçikleydiganlığı doğruluk soğuruşudu. Ulağa aytqın ki, u kişilerinin terikçilik, soğudu setik, muamele, rozu tutuş, eğiz içiş qatarlıq işleri ve həcnin vaxtlarını hesaplaş üçündür. Cahiliyet devirde kılgınınladek, ihramdaki çığınlarda öylənin aqsıdın töşk içip kiriş, yaxşılıqı yatmaydı. Yaxşılıq, Allah'ın əmrigi muhalif iş qilishdən qorqan adam, yani onun yaxşı əmilidir. İhramdaki çığınlarda adettikidek öylənin dərvazlardan kirinlar. Bəxtki erişişinlər üçün Allah'a təqvadarlıq qılınlar. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Sizlərə uruş açqan adamlarga qarşı Allah yolunda cihad qılınlar. Təcavüz qılmanglar. Allah həqiqətən təcavüz qıyğıcılarını yaxşı görməydi. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Ulanı, yani müşriklarni, ula haremde bolsun, başka yerde bolsun, uruş haram kılıngan aylarda bolsun, uçuratkan yerde öldürünler. Sileni yurtыңlardan çıkırıp etkendek, silemu ulanı yurtından çıkırıp etenler. Ziyankeşlik kılış uruştan mı yamandır. Ta ki ula özleri uruş aşmağıca Mescid-i Haram etrafıda ula bilen uruş kılmanglar. Eğer ula Mescid-i Haram etrafıda özleri uruş açsa, ulanı öldürüveringlar. Kafirlarning cezası şundaq boludu. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Eğer ula uruşdu toxtatsa, silemu uruşdan qol yığınlar. Allah tövbe qılğıçılara hakikaten en mağfiret qılğıcıdır, en mehribandır. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Ta ki fitneler, yani küfür ve müşriklik tügügen ve Allah'ın dini yolu koyulgan kadar ula bilen uruşunlar. Eğer ula uruşunu toxtatsa, zulüm kılgıçılardan başkalarına düşmanlık kılışkı bulmaydı. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Uruş haram kılıngan ay, uruş haram kılıngan ayga tengdir. Yani uruş haram kılıngan aylarda düşmanınlar silerge çekilsa, şu aylarda silermi ulağı çekilsanlar boludu. Hürmeti saklanışka tegişlik nesile teng baraverdir. Yani hürmeti saklanışka tegişlik nesileni başkalar depsendi kıysa, intikam iliş yüzsüden silermi ulanı depsendi kıysanlar hiç yamanı yok. Birao silerge kançilik çekilgan bolsa, silermi onun şunçilik çekilinglar. Allah'a takvadarlık kılinglar. Bilinglar ki Allah takvadarlar bilen billidir. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Allah'ın yolunda pul mal sərf kılinglar. Özünglarni halaketki taşlamanglar. İhsan kılinglar. Allah hakikaten ihsan kılgıçılarni yaxşı gördü. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Hac bilen ömrünü Allah üçün toluq orunlanla. Eğer düşman yaki kesellik sebebidin hacni yaki ömreni ada kılışta tosqunluqqa uçursanla, o halda nimi oңай bolsa, yani töge, kala, koydun, nimini tapalısanla, şunu kurbanlık kılınla. Kurbanlık kılındığan mal cayığı yetmegiçe, beşinlarını düşürmenla. Siledin kimi ki çeçini düşürse, ziyan kılıdığan kesel, yaki beşida, yani baş ağrıqı, pitqi oqşaş, illet bolsa, ve şu sebeplik beşini düşürmegen bolsa, fidye kılış yüzüden 3 gün roz tutsun. Ya ki 6 miskinge 3 sa sadaka bersin. Ya ki birer mal kurbanlık kıysın. Eminlikte boğan çığınlarda, arangladın ömrü kıyğandın keyin hac kılıştın behrimen boğan adam, yani hacdın burun ömrü kılıp tamamlagan adam, nimi oңай bolsa, şunu kurbanlık kıysın. Pulu yoqlıqdan yoki kurbanlık mal yoqlıqdan kurbanlık mal tapalmagan adam hac jarayonida 3 gün roz tutsun. Hacdan qaytqandan keyin 7 gün roz tutsun. Onun hammasi 10 gün boludu. Mana bu, yani ömre qiygan adamga kurbanlık qilish lazımlıqı yoki roz tutish haqidagi hukm Mescidi Haram dairesinde, yani haramda o'ltirishlik bo'lmagan kishilar uchundir. Allohga taqvodarlik qilinglar. Bilinglar ki Allohning azobi qattiqdir.
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hac vakti ma'lum bir qancha oydir, ya'ni Shavval, Zulqa'ida oyları ve Zulhijja oyining 10 kunidir. Bu oylarda hac qilishni niyat qilgan, ya'ni ihrom bog'lagan odamning jinsiy aloqa qilishi, gunoh qilishi va janjal qilishi ma'ni qilindi. Sizlar qandoqliki yaxshi amalni qilsanglar, Alloh uni bilib turdi. Ahiretlikinglar uchun oziq-tulik ilib-olinglar. Eng yaxshi oziq-tulik taqvodorlikdir. Ey aql egilleri, mana taqvodorlik qilinglar. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Rabbinglardan hac mavsumida tijorat va boshqa ovqat orqali rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Arafatdan qaytgan chig'inglarda Mash'ari haramda, ya'ni Muzdalifada Allohni yod etinglar. Alloh sizlarni hidoyat qilganlik uchun uni yod etinglar. Ilgari sizlar haqiqatan gumroh edinglar. Ya'ni Alloh sizlarni hidoyat qilishdan ilgari gumrohlar qatorida edinglar. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ondan keyin sizlar Arafatdan kishilar qaytgan joy bilan qaytinglar. Allohdan mag'firat talab qilinglar. Alloh haqiqatan eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Sizlar hajga oid ibodatlarni ado qilgandan keyin Allohni ota-bobonglarni faxrlanib yod etgandek yoki uningdanmi ziyoda yod etinglar. Ba'zi kishilar, ey Rabbimiz, bizga nasibimizni bu dunyoda bergin deydi. Holbuki uningga oxiratda yaxshilikdan hech nasibi yo'qdir. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bazı kişiler, Rabbimiz bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratdami yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Eni şular özleri qilgan amallarının mol meyvesini gördü. Allah'ın hesap elişi tizdir. Yani şuncha köp xaloyiqdan qisqa vaqt ichida hesap elib bo'ladi. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Sanaqlıq günlərdə, yani Zulhicce ayidiki təşrih günlərdə Allah'ını yad etinlər.
Minadan aldırab 2 kunda qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Ta'xir qilib qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Yuqorqi ahkamlar taqvodorlik qilguvchilar, hajni to'liq ado qilmoqchi bo'lganlar uchundir. Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar hisob uchun Allohning dargohiga yig'ilasizlar. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kişiler arasında şundak adam var ki onun dünya terikçiliki doğrusidagi sözü seni kızıktırdı. Lekin u yalğançı münafıqtır. U dilidiki narsiga, yani dili başka, tili başka emasligiga Allah'ını guvoh qiladi. Halbuki u sana ve sana ergeçkiçilerge eşeddi düşmandır. Görünüşte u şiirin sözü arkalık dindar kıyafet kirib oladı. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. U huzurundan qaytqandan keyin zimində buzuqçılıq qilish üçün ve ziraatlarni, hayvanatni halak qilish üçün terişidir. Onun buzğunçılığı əməldə insanlarni halak qilish üçündür. Çünki ziraatlarsiz ve hayvanatsız insanların yaşayalışı mümkün emas. Allah buzğunçılıqni yaqtırmaydı. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Onunğa yaman söz hareketlerinden qaytib Allah'tan korkun değilse, gururi onunğa günah yükleydi. Yani haqdan takabburluk bilen baş tartib, fitne fasatta tehimu ezverleydi. Onunğa cehennem yeterliktir. Cehennem en yaman caydır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Bazı kişiler baki ula Allah'ın rızası üçün cenini pida kılıdı. Qiyğan əmili bilen faqat Allah'ın razılığını tileydi. Allah bendilerge tolumu merhametliktir. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ey müminler! İslam dinine bütünley kiringlar. Yani İslam dininin bütün ahkamlarına boysununglar. Bazı ahkamlarına emel kılıp bazı ahkamlarını terk etmenglar. Şeytanın yollarına ergeşmenglar. Şeytan sizlerge hakikaten aşkarı düşmandır. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Sizlerge İslam dininin haqlıqını gösterdiğin roşen deliller kelgenden keyin doğru yoldan tiyip geçsenler, bilinglar ki Allah mutlak galiptir. Yani sizlerden intikam ilişten aciz emasdir. Hikmet bilen iş kılgıçıdır. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Ula yani İslam'a kirişini terk etkenler fakat Allah'ın
Kıyamet günü halayıqның arasında hüküm çıkarış üçün bulut parçaları içinde kelişini, periştilerinin kelişini ve halayıqның arasında hüküm çıkarılıp bir guruh cenneti, bir guruh devzixi bulup ayrılış bilen halayıqның işinin pütüşünü küttemdi. Bendilerinin hem işi Allah'a kaytırılıdı. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İsrail evladıdın sorğun ki biz ulağa ne kadar köp roşen delillen ata kıldık. Kimi ki Allah'ın nimetige erişkendin keyin onu küfürlük kılıp özgertüvetse Allah onunla azap kılıdı. Allah'ın azabı hakikaten kattıktır. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Kafirlağa dünya terikçiliki çıraylık gösterildi. Yani ula dünyanın şehvetlerine, nimetlerine meftun buludu. Müminlerini meskır kılıdı. Halbuki kıyamet günü takvadarlar uladın derece cehette üstün turdu. Allah halagan kişiye hesapsız rızık verdi. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. İnsanlar deslepte bir ümmet yani hak dinde idi. Keyin ularning ba'zisi iman etip, ba'zisi iman etmay ixtilof qilishdi. Allah mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kuffarlarni devzaqdan agahlandırguchi payg'ambarlarni avatdi. Allah kishilarning ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqarish uchun ularga haq kitobni nozil qildi. Faqat kitap berilgan kishilarla o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib, kitob to'g'risida ixtilof qilishdi. Allah o'z irodasi bo'yicha mu'minlarni ular, ya'ni gumrohlar ixtilof qilishgan haqiqatga hidoyat qildi. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Sizlar tehi ilgirkiler uçurgan külpetlerge uçurmay turup cennetke kirişini oylamsizlar. Sizlerden ilgiri ötkenler ıygırçılıklarga, külpetlerge uçurgan ve çüçtü etilgen idi. Hatta peygamber ve müminler Allah'ın bizge kıygan yardımı kaçan kilidu degen idi. Bilinler ki Allah'ın yardımı hakikaten yakındır.
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden mallarını qandaq sərf qıysı boluduğanlıqını soraydı. Aytqın ki, mal mülkünlardan nemini sərf qılmaqla, onu ata-ananlarga, hiç aqribalaringlarga, miskinlərga və ibn səbillərga sərf qıysanlar boludu. Yaxşılıqdan nemini qılmaqla, Allah onu bilib durdu. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sizlarga jihad farz qilindi. Halbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliginglar mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga aldiranglar. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular senden haram kılıngan ayda uruş kılışkı bolamdı dep soraydı. Aytqın ki, bu ayda uruş kılış çoğun günahtır. Allah'ın yoludun tosuş, Allah'a küfürlük kılış, müminlerini Mescid-i Haram'dan tosuş ve Mescid-i Haram'dan ahalini heydep çıkarış Allah'ın dergahida tehimi çoğun günahtır. Fitne yani müminlerge ziyandaşlık kılış, Adem öldürüştün mü kattık günahtır. Ula yani kuffarla qo'lidan kesila sizlarni dininglardan qaytirib etganga qadar sizlar bilan davomli urushidi. Sizlardan kimiki o'z dinidan qaytib kafir peti o'lsa, uning amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Bundaq odamlar ahli davzaxdir. Ular davzaxda mangu qolg'uchilardir. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Şübhisiz ki iman etqanlar, hicret qilganlar ve Allah'ın yolunda cihat qilganlar Eni şundaq kişiler Allah'ın rahmetini ümit kılıdı. Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden harak ve qimar toğrısıdı soruşudu. Sen ulağa bunun her ikisi de çoğun günah ve kişilerge azgını maddi paydımı var. Lekin ulardaki günah paydığı qarğanda teximi çoğun digin. Ula senden nimini sadak qilish toğırlıq soraydı. İhtiyacıdan artıqını sadak qılınla digin. Dünya ve ahiretinin işlerini tefekkür qilishinglar üçün Allah öz ayetlerini sizlarga şundaq bayan qılıdı. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ula senden yetimler toğırlıq soruşudu. Eytqin ki, terbiyelep, mallarını östürüp, ulanı tüzeş yaxşıdır. Ula bilen ulağa paydalıq boğan revişte arılışıp yaşsanlar, u çağda ula silenin dini qerindaşlarınladır. Allah yetimlerinin işlerini buzguçi ve tüzgüçini bilip durdu. Eğer Allah halısa sileni qiyin işqi teklif qilish bilen çoqum japağı salatdi. Allah hakikaten mutlaq g'olibdir, hikmet bilen ish qilguchidir. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Ey Müslümanlar! Müşrik ayallar iman etmeğice ulanı nikahınlar almanlar. Hör müşrik ayal, hüsn cemali ve meli bilen sileni mebtun kılgan takdirdimu, mümin dedek elbette onundan artıqtır. Müşrik erle iman etmeğice mümin ayallarını ulağı yatlık kılmanlar. Hör müşrik er sileni mebtun kılgan takdirdimu, mümin kul elbette onundan artıqtır. Eni şula yani müşrik er ve ayallar sileni devzak çakırdı. Allah öz iradesi boyunca sileni cennetke, mağfiretke çakırdı. Kişiler pendi nasihat alsın dep Allah ulağa öz ayetlerini bayan kılıdı. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ula senden hayz toğırlıq, yani hayzdar ayal bilen cinsi alaqı qilishning durustlıqı yoki durust emasligi toğırlıq soraydı. Eytqin ki, hayz ziyanlıqdır. Yani hayz mezgilide cinsi alaqı qilish er-xotun her ikkisiga ziyanlıqdır. Hayz mezgilide ayallarınlardan neri turunlar. Hayzdan pak boğuça ulağa yaqinchilik qilmanglar. Pak boğanda ulağa Allah buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Allah hakikaten tövbe qilguvchilarni ve paklanuvchilarni yaxshi ko'rdi.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Ayollarınla sizler üçün ekin zardır. Yani nesil teriydiğen caydır. Ekin zarınlağa xalığan rəvişti kelinla. Özünla üçün aldın ala yaxşı əməl təyarlanla. Günahdan çəkliniş bilən Allah'tan qorqunla. Bilinla ki, sizlər Allah'a mülaqat bolusizlər. Müminlərə cennet bilən xoş xəbər bəgin. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Yaxşılıq qılmaslıqqa, təqvadar bolmaslıqqa və kişilərini əpləşdirməslikə qəsəm qilish şəkli bilən ulanı qilishqa Allah'ni tosalğı qılmanlar. Yani, yaxşı işlerini qılmaslıqqa Allah bilen qəsəm qılmanlar. Allah həmmini anlap turğucudur, həmmini bilip turğucudur. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Məqsədsiz içkən qəsiminglar üçün Allah sizlərini cəzağa tartmaydı. Qəsdən içkən qəsiminglar üçün Allah sizlərini cəzağa tartıdı. Allah ən məğfirət qılğıcıdır, həlimdir. Yəni, bəndələrin cəzalaşqa aldırıb getməydi. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Ayollarına yaqinchilik qilmaslikqa qasam ichgan kishilar 4 oy kutidi. Agar ular bu muddat ichida ayollariga yaqinchilik qilishga qaytsa, Allah haqiqatan eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Agar ular taloq qilish niyatiga kelsa, Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Talaq qılınğan ayollar 3 hayz ötküçə iddet tutudu. Agar ular Allohga oxirat kuniga iymon etadigan, bachidonlaridagi Allah yaratgan narsani, ya'ni balani yoki hayzni yo'shirishi durust emas. Ularning erlari agar aplashib qilishni xolasa, shu muddat ichida ularni qaytarib kelishga boshqalarga qaraganda eng haqliqdir. Ayollari ustida erlarning haqlari bo'lganidek, erlari ustida ayollarning mu haqlari bor. Erler ayollardan bir derece artıqlıqqa ega. Allah mutlaq g'olibdir, hikmet bilen ish qilg'uchidir. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Qayta yarışqı boladigan talaq 2 qitimdir. Uningdan keyin xotinini chiroyliqcha tutish yoki yaxshilik bilan, ya'ni zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni uningdan yiroqlashtirmay qo'yitish lozim. Allohning belgilamalariga rioya qilmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'talmaslik, Allah belgilagan er-xotinlik huquqlarga rioya qilolmaslik xavfi bo'lmasa, ayollaringlarga mahri uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytarib olish durust bo'lmaydi. Agar sizlar ular, ya'ni ayolning Allah'ның belgilemeleriga rioya qilmasligidan qo'rqsanglar, xotinning talaqini talab qilib, mal berganligi uchun u ikkisiga, ya'ni xotinga gunoh bo'lmaydi. Ana shular Allohning belgilemeleridir. Uningga xiloflik qilmanglar. Allohning belgilemeleriga xiloflik qilguvchilar zolimlardir. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Eğer uni, ya'ni xotinini 3 qitim talaq qilsa, xotin boshqa erga tegmigicha uningga halol bo'lmaydi. Keyinki uni talaq qilgandan keyin iddatini to'shqizib, burungi bilan qayta yarashsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Agar ular Allah'ның belgilemeleriga rioya qilalaydiganligini, ya'ni qayta yarashgandan keyin yaxshi o'talaydiganligini tasavvur qilsa, bu Allah'ның belgilemeleridirki, Allah uni biladigan, ya'ni ishning oqibatiga fahmi yetadigan qavm uchun bayon qiladi. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Sizler ayollarni talaq qilgan bo'lsanglar, ularning iddati to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyliqcha yarishib, ularni nikohinglarda tutinglar. Yoki ularni yaxshilik bilan qo'yitinglar. Zulm qilish maqsadida ziyon yetkazib, ularni tutib olmanglar. Kimiki shunda qiladi ekan, ya'ni kimiki chiroyliqcha uy tutish niyati bilan emas, balki iddatini uzartib zulm qilish niyatida xotini bilan yarishidi ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulki qilib olmanglar. Ya'ni Allohning ahkomlarini xiloflik qilish yo'li bilan masxara qilmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini va sizlarga va'z nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobni, hikmatini yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilguchidir. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Eğer sizler ayollarını talak kıygan bulup, ularning iddeti toşkan ve kaydı boyunca tegmekçi boğan eri bilen pütüşken bolsa, ularni nikahlanıştın tosmanglar. Bunun bilen işçinlardan Allah'a ve ahiret günüge iman keltirgenlerge nasihat kılındı. Bu, yani vezi nasihat iliş, Allah'ın emirlerini tutuş, sizler üçün en paydalıqdır ve en paktır. Sizlerge nimile en paydalıq ekenligini Allah bilirdi. Sizler bilmeysizler. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Analar balalarını emitiş müddetinde toluq emitmekçi bolsa, toluq 2 yıl emitişi lazım. Atalar analarını qayda boyunca yemek içmek ve kiyim kechek bilen ta'minlab turish kerak. Kishi faqat qo'lidan keladigan ishqalar taklif qilindi. Anani balasi sabablik ziyon tatqizmasligi lazım. Agar ata o'lib ketsa, uning varisi ataga o'xshash mas'uliyatni, ya'ni ana bo'g'ichiga nafiqa berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga elish kerak. Agar ata-ona kengashib, balani 2 yil to'shmasdanla ayirib etmekçi bo'lsa, ularga hech bir gunoh bo'lmaydi. Agar balalaringlarni inik analarga emitmekçi bo'lsanglar, qayda boyunca ularning haqqini bersanglarla, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Allah sizlarning qilgan amallaringlarni ko'rib turguchidir. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. İşçinlarda özü vafat bulup ayolları qilib qalgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 ay 10 gün iddet tutishi lazım. İddeti to'shqandan keyin o'zlari to'g'riliq qoida bo'yicha ish qilsa, sizlarga, ya'ni shu ayollarga egidorchilik qiluvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Allah sizlarning qilgan amallaringlardan xabardardir. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. İddeti toşmağan ayallarga ulanı alıdığanlıqınlarını pürtüp össənglar yoki buni dilinglarda yoşurun tutsanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ularga eğiz açıdığanlıqınlar Allah'a ma'lumdur. Lekin ular bilan yoşurun va'dalashib qo'ymanglar. Faqat oshkora aytilsa kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. İddeti toşmağıcha ularni nikohinglar elishqi bel bağlamanglar. Bilinglar ki Allah dilinglardikini bilib turdi. Uningdan, ya'ni Allohning amriga xiloflik qilib jazolanishdan hazar qilinglar. Bilinglar ki Allah eng mag'firat qilg'uchidir. Allohdan qo'rqib gunohdan cheklanganlarga halimdir. Yani asilik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Eğer sizler ayallarınlarga yıkınçılık kılmay yoki mehri ta'minlamay turup ularni talaq qilsanglar, yani nikohinglarga olgan ayol bilan bir yerda bo'lmagan yoki mehrini muayyanlashtirmagan sharoitda uni qo'yivatsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin uningga mut'a, yani belgili miqdorda pul mol berishinglar kerak. Ularga nasi beringlar. Bay öz haliga yarasha, kambag'almi öz haliga yarasha qoida bo'yicha bersin. Bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Eğer sizler ularga yıkınçılık qilishdan ilgari va mehri tayinlib bo'lgandan keyin talaq qilsanglar, tayinlangan mehrining yarmini beringlar. Ammo ayollar o'tinsa, ya'ni mehridan voz kechib butunlay olmasa yoki nikohning tugini o'z ilkida bo'lgan erlar o'tinsa, ya'ni tayinlangan mehrining hammasini bersa, shu bo'yicha bir taraf qilish lozim. Sizler ötünsanglar, bu taqvodorlikqa eng yaqindir. O'zaro ihson qilishni unutmanglar. Allah haqiqatan qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Namazlarni bo'libmi o'ttira namoz, ya'ni asr namozini davomlashtiringlar. Yani bütün şartları bilen vaktida to'liq ado qilinglar. Allah'ın huzurida, yani namazda itoatmanlik bilen turinglar. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Qo'rqinishda qolganinglarda piyoda yoki uloqliq ketib berib namoz o'qinglar. Amonliq topganinglarda Allohning sizlarga o'rgatgani bo'yicha Allohni yod etinglar. Ya'ni qo'rqinish tugaganda Allah namozni qandoq o'tashga amr qilgan bo'lsa, to'liq arkonlar bilan shundoq o'tinglar. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Sizlerning içinlarda özü vafat bulup ayalı qilib qaladıganlar, ularning yani ayollarının bir yılgacha yemek içmek, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini uydan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlari uchun sizlarga, ya'ni mayitning egilariga hech gunoh bo'lmaydi. Allah mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. Talaq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafiqa berish lozim. U taqvodorlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Sizlarning tushunishinglar uchun Allah oyatlarini sizlarga mushundaq bayon qiladi. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Özleri minglarcha turuqliq o'limdan qo'rqib, yurtlaridan qechib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Allah ularni o'linglar dedi. Ular o'ldi. Ondan keyin Allah ularni tirildirdi. Allah insonlarga haqiqatan marhamatlikdir, va lekin insonlarning ko'pchiligi Allohning ne'matiga shukr qilmaydi. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Allah'ның yolida jihad qilinglar. Bilinglar ki Allah haqiqatan hammani anglab turguchidir, hammani bilib turguchidir. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Kimiki Allah'a qarzı hasana berdikan, yani Allah'ның yolida pul melini xoşallik bilan sarf qiladikan, Allah onunğa neçe hisse, yani 10 hessidan 700 hessigacha köp qaytırdı. Allah sınaş üçün xalığan kişilərinin rızqını tar qılıdı, xalığan kişilərinin rızqını kən qılıdı. Qiyamet günü Allah'ның dərgahıga qaytırılısılar. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Sana Musa vafatıdan keyin İsrail avladıdan boğan bir cemaatning xabari yetmedimi? Ular öz vaqtida özlerining payg'ambariga bizga podshoh tiklab bergin, uning bilan dushmanlarga qarshi Allohning yo'lida jihad qilayli deyishdi. Payg'ambar sizlarga jihad farz qilinsa jihad qilmay qolarsizlarmi dedi. Ular yurtlarimizdan haydab chiqarilgan va o'g'illarimizdan juda qilingan bo'lsa, qandoqmi Allohning yo'lida jihad qilmayli dedi. Ularga jihad farz qilingan chaqda ozg'inisidan boshqa hammasi jihaddan bosh tortdi. Alloh zolimlarni obdan bilguchidir. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Payg'ambari ularga Alloh haqiqatan sizlarga Talutni podshoh qilib avatdi dedi. Ular payg'ambarga e'tiroz bildirib, u qandoqmi bizga podshoh bo'ladi? Podshohlikqa biz uningdan haqliqmiz. Uning ustiga uning mol mulki ko'p bo'lmagan tursa dedi. Payg'ambar Alloh haqiqatan sizlarga podshoh qilishga uni ixtiyor qildi. Uning ilmini ziyoda va badanini qobil qildi. Allah saltanatni xohlagan odamga berdi. Allohning fazli kengdir, hammani bilguchidir dedi. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Ularga payg'ambar aytdi ki, uning podshohligining alomati shuki, sizlarga bir sandiq keladi. Uningda Rabbinglar tarafidan sizlarni taskin topqizadigan narsa va Musaning, Harunning tavalari qoldirib ketgan narsalar qochilangan bo'ladi. Uni farishtalar ko'tarib keladi. Agar iymon etgan bo'lsanglar, buningda, ya'ni tabutning nozil bo'lishida Allohning Talutni sizlarga podshohlikqa tanlaganligiga albatta sizlar uchun ro'shan alomat bor. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Talut askerler bilen Beytul Muqaddis'ten ayrılgan çağda Allah sizlarni bir derya bilen sınaydı. Kimiki onundan içidiken o mana tava emas. Kimiki derya suyunu tetimaydiken o hakikaten mana tavadır. Ussuzluğunu bir az besiş üçün onundan kolunun uçumada içken adam bunundan müstesna dedi. Ulanın içideki azgını kişiden başka hemmesi onundan içti. Talut ve onunla iman etken kişiler deryadan ötken çağda ulanın bir firqisi düşmanın köplükünü görüp korkunuşqa düşüp bugün biz Jalut ve onun askerleri bilen urushqa taqat keltirolmaymiz dedi. Talutning tavalaridan Allohga muloqot bo'lishga e'tiqod qildiganlar qanchilgan az jamoa Allohning izni bilan ko'p jamoa ustidan g'alaba qildi dedi. Allah chidamliq ko'rsatkichlar bilan bildidir. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ula Jalut ve onun askerleri bilen uçraşkan çağda Rabbimiz kalbimizni chidamliq bilan to'ldirg'in, qadamlarimizni urush maydonida sabatliq qilg'in, kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin dedi. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Müminler Allah'ın izni bilen kafirlerini mağlup kıldı. Davud Jalut'ni öldürdü. Allah Davud'a saltanatni, hikmetni, yani peygamberlikni verdi. Onunla xalagan nesillerini, yani faydalık ilimlerini bildirdi. Allah insanların bazısı bilen mudafiye kılıp durmasa, yani küçlük tacavuzcuğa onundan mu küçlük boğan birisini apiride kılması idi, yeryüzü elbette pasatqa aylanatdı. Lekin Allah yamanlıqni üstünlüki iyi qılmaslık bilen bütün cahan ehlige merhamet kılgıcıdır. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Bu Allah'ın ayetleridir ki onu biz sana doğru revişte okup verimiz. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen elbette Allah'ın davetini yetkizüş için evetilgen peygamberlerinin birisin. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما
من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Ana şu peygamberlerinin ba'zisidan üstün kıldık. Allah ularning ba'zisi, yani Musa bilan sözleşti ve ba'zisining, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ning derecesini yuqori ko'tardi. Meryem oğlu İsa'ga ölüklerini terildirish, gachilarni, baras kesilini saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Qudus, yani Cibril bilan kuchlantirdik. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kafir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Allah xohlaganini qildi. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ey müminler! So'd setiq, dostluk ve Allah'ın iznisiz şafaat bulmaydigan gün, yani kıyamet günü yetip geliştin burun, sizlerge biz rızık kılıp bergen mal mülklerden yaxşılık yollarına sarf kılınlar. Kafirler özlerine zulüm kılgıçılardır. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bir Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Allah hemiş teriktir. Hemmini idare kılıp turguçudur. U mügdep kalmaydı, onu uykumu basmaydı. Asmanlardaki ve zimindeki hemme nerse Allah'ın mülküdür. Allah'ın ruhsatisiz kim mu Allah'ın aldıda şefaat kılalısın? Allah ulanın aldıdaki, yani dünyada kılgan, keynideki, yani ula üçün ahirette tayarlagan işlarının hemmisini bilip durdu. Ula Allah'ın malumatıdan, Allah ulağı bildirişini xalagan näsilerden, yani peygamberlerinin tili arqılıq bildirgen näsilerden başka hiç näsini bilmeydi. Allah'ın kürsi asmanlarını ve ziminni öz içine alıdı. Asman ziminni saqlash onunğa eğir kelmeydi. O en mertebelikdir, en ulug'dur. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushd minal ghayy فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
Dinda onunğa kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidayet gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimiki tağut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, u sunmas, mahkam tutqini tutgan bo'ladi. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah müminlerin igisidir. Ulanı zulmetle, yani küfürden nurga hidayet çıkırdı. Kafirlerin hocisi şeytandır. Ulanı nur, yani imandan zulmetlerge gumrahlık çıkırdı. Eni şula ehli devzaktır. Ula devzaktı mengü kalgıçılardır. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Rabbi to'g'risida İbrahim bilen münazirleşken, Allah'ın ata kılgan padişahlığı onu İbrahim bilen münazirleşke elip kelgen adam, yani Nemrut'ni kömedin mu? Aynı çağda İbrahim Allah'ın barlığı delil köstüp, menin Rabbim ölükni terildireleydi, terikni öldüreleydi dedi. O, men mi ölükni terildireleymen, terikni öldüreleymen dedi. Nemrut, ölümge hüküm kılıngan iki adamni çağırtıp gelip birini öldürdü, birini koyup berdi. İbrahim Nemrut'un mundaq hamakatlikini görüp, Allah hakikaten künni şerikten çıkıralaydı. Rablik davası kılıdığan bolsan, sen onu garipten çıkırıp bakayın dedi. Mundaq pakit aldı da kafir ağız açalmay kaldı. Allah zalim kavmini hidayet kılmaydı. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ya ki sen tam ögüzleri yıkılıp vayran boğan şehirden ötken kişini, yani Uzeyr'ini kömedin mu? O aceplenip, Allah bu şehirnin ölgen ahalisini qandaq terildirer dedi. Allah onu 100 yıl ölük haltıda turguzup, andan kamali kudretini köz için terildirdi. Allah perişte arkalık onundu. Bu halet qançilik turdun dep sordu. O bir gün yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdi.
Undaq emas. Toluq 100 yıl turdun. Yemek içmekinge qarığın ki buzulmağan. Eşiginge qarığın ki onun söngekler çirip ketken. Sana yuqırqıdek adetten taşqırı işlerini kılganlıqımız seni kişilerge kudretimizni gösterdiğin delil kılışımız üçündür. Bu söngeklerge qarığın ki onu qandaq quraştırımız. Andın onunla göç kondurumuz. Yuqırqı işla onunla iniq bolğan çağda, yani o roşen möcüzelerini kögen çağda, o men Allah'ın hemme nersiki qadir ekenlikini bildim dedi. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Öz vaqtida İbrahim Rabbim ölüklerini qandaq tirildirdiganligini manga ko'rsatgin dedi. Allah ölüklerini tirildireleydiganligimga iman etmedingmi dedi. İbrahim iman ettim, lekin ko'nglim teximi qarar topsin deyman dedi. Allah aytdi. Qushdan 4ni olgin, ularni o'zingga to'plagin. Ya'ni ularni parchalab go'shtlari bilan paylarini aralashtirgin. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'likini qo'ygin. Ondan ularni chaqirgin. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilginki Allah mutlaq g'olibdir, eng hikmatlikdir. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah'ın yolunda pul melini sarıp qıyğanlar, yani ulanın sarıp qıyğan nəsisi 7 başaq çıqarğan her başqada 100 dan tutqan bir danğa oxşaydı. Allah xalığan bendisiga hassilab savab berdi. Allah'ın merhameti çeksiz kengdir. Allah hemmeni bilgiçidir. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Pul melini Allah yolida sarf qiladigan, arqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayri saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Rabbining dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Yaxşı söz ve keçiriş keyin erziyet yetkizdiğin sadaqadan afzaldir. Allah bendilerinin sadaqasidan behacetdir, halimdir. Yani emrige xilaflık qilganlarni jazolashga aldırıp ketmaydi. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ey müminler! Pul melini kişilerge köz tutuş üçün sarf kılıdığan Allah'a ve ahiret günüge iman keltirmeydiğan kişiге okşaş bergen sadaqanlarını minnet kılış ve eziyet yetkizüş bilen bekar kılıp etmenler. Pul melini başkalarga köz tutuş üçün sarf kılıdığan bundak adam xuddi üstüge topçan konup kalgan qattiq yağmurdan keyin yuyulup burunqidek bo'lib qolgan siyliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallar uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'la olmaydi. Alloh kafir qavmni hidoyat qilmaydi. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Mallarını Allah'ın rızalıqını tiləş ve nefslerini sadaka ihsanğa adetlendiriş yüzüsüden sarf qılıdığanlar egizlikке joylashgan qattiq yağmurdan bahriman bo'lsa mevisi 2 esse ko'p bo'ladigan qattiq yağmurdan bahriman bo'lmasa shabnam bilanmi qanadigan ya'ni qaysi holda bo'lsin meva beradigan bir baqqa o'xshaydi. Demek, bundaq xayr saxobatlik odam meli ko'p bo'lsa ko'pga yarasha, az bo'lsa azga yarasha berdi. Alloh qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Aranlarda kim mi yaktırsın ki onun hormuluk, üzümlük, astıdan erikla iqib turdigan meyvelerinin hemme xillari bo'lgan bir beği bo'lsin. U o'zi qerib qolgan, ballari ushshaq bo'lib, bu bog' o't elib kelgan bir qor bo'ronda kuyib ketsin. O'ylanishinglar uchun Alloh sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul melini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turuqliq yo'qitib qo'ygan bo'ladi. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ey müminler! Sizler erişken narsalarning ve biz sizlarga ziminden chiqarib bergan narsalar, ya'ni ochliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadaqa qilinglar.
Özüңlarmı faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nahjarlarini ilg'ab sadiq qilmanglar. Bilinglarki, Allah hammadan behojatdir, hamdiga loyiqdir. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Şeytan sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi. Yaman ishlarga, ya'ni bexillikqa zakat bermaslikka buyurdi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir, u hammani bilib turg'uchidir. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Hikmetni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandisiga ato qiladi. Hikmet ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. Nimini xayri ihson qilmanglar yoki Allohning yo'lida nimini va'da qilmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turdi. Zolimlar, ya'ni zakatni man'iy qilg'uvchilar yoki pul melini gunoh ishlarga sarf qilg'uvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Sadiqini oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohinglarga kafforat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amallaringlardan xabardardir. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularni hidayet qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Allah xohlagan bandisini hidayet qiladi. Melinglardan nimani xayri ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allah'ның razılığı üçünla xayri ihsan qılısılar. Yani xayri ihsanınlar üçün Allah'ның razılığıdan başqını köz tutmanglar. Melinglardan nimini xayri ihsan qılmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Yani qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kemaytirilmaydi. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
özünü Allah'ın yoluğa atıgan, terikçilik kılış üçün yirak joylarga baralmaydigan yo'qsullarga xayr ihson qilinish kerak. Ahvolni o'qimaganlar ularning narsa tilimiganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan taniysan. Ular kishilarga chaplashib elib tilamchilik qilmaydi. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, Allah haqiqatan uni bilguchidir. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mallarını keç gündüz yoşurun ve aşkarı yosunda hayır ihsan kılıdığanlar Rabbinin dergahida savab tapıdı. Ulağa ahirette korkunuş ve gam kaygı bulmaydı. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Cazana üsüm yiyen adamlar kıyamet günü görülürdün cin çepilip kalgan saran adamlarda kopudu. Bu şunun için ki Allah haram kıygan işini halal bilip soğudu setik cazanıga okşaş. Şundak boğan iken cazanın imiş haram boludu dedi. Allah soğudu setikni halal kıldı. Cazanını bedelsiz boğanlığı şəxsga ve cemiyetki ziyanlıq boğanlıq üçün haram qıldı. Kimi ki Rabbi tərəfidən vəzi nəsiyyət gəlgəndən keyin, yəni cazanı mən'i qılınğandan keyin onundan yansa, burun ağını özünün boludu. Onun işi Allah'a tapşırılıdı. Yəni Allah xalasa onu keçirdi, xalasa cazalaydı. Qaytı cazanı qıyğanlar əhli devzaq bulub, devzaqda məngü qalıdı. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Allah cazanını yani bereketini yok kılıdı. Sadaqını yani bereketini ziyade kılıdı. Allah her bir naşükür yani cazanını halal sanıqçı günahkarını yaxşı görmeydi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. İman etqan, yaxşı əməllərini qıyğan, namaz oqıgan, zakat bergen kişiler Rabbinin dergahida savabqa erişidi. Ularda ahirette korkunuş ve gam kaygı bulmaydı. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Ey iman etqanlar! Hakiki mümin bolsanlar Allah'tan korkunlar. Kişilerinin zimmisinde kılıp kalgan cezanını yani ösümünü anmanlar. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Eğer onda kıysanlar, bilinler ki Allah ve onun Resulü sizlerge uruş ilan kılıdı. Eğer
jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyinglar o'zinglar qaytadi. Boshqalarni ziyon tortqizmaysizlar, o'zinglarmi ziyon tortmaysizlar. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'icha kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oladigan qarzni uningga sadaqa qilib berib etganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sizlar shundaq bir kundan, ya'ni qiyomat kundan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytilib, yomon amali ko'paytirilmaydi. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Ey mu'minlar! Muddet belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yozib qo'yinglar. Aranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Allah onunğa bildirgandek to'g'riliq bilan yozishni rad qilmasin. U yozsin. Zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozadigan kishiga aytib bersin. Qarzdor Rabbi Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsadan hech nimani kamaytib etmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmaq, aqlsiz yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bakmi qeri bo'lsa, yoki gap qila olmasligi, gachiligi, kekashligi tufaylidan o'zi aytib berolmasa, uning ishlarini boshqaruvchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan 2 kishini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar 2 er kishi yo'q bo'lsa, sizlar
adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir ikki ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. Bu ikki ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikqa chaqirilgan vaqtida guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytirish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Allah'ın nazarida bu eng adil ve eng isbotliqdir. Ya'ni guvohlikning unutilmasligini eng isbotlovchidir. Gumonlanmasliklarga eng yaqindir. Lekin aranglarda qilishgan qo'lma-qo'l savdoda hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro savdo qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lsanglar, Allohdan qo'rqinglar. Allah sizlarga o'rgatadi. Ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni berdi. Allah hamma narsani bilguchidir. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Eğer sizler sefer üstüde bulup xat yazalaydigan adamni tapalmasanglar, bu çağda qarz hücceti yezip verishning o'rniga göri qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Aranglarda biringlarga ishinib amonat qo'ysa, u çağda amonatni og'uvchi odam amonatni topshirsin. Qarzdor amonatga rioya qilishda Rabbidan qo'rqsin. Guvohlikni yoshirmanglar. Kimiki onu yoshirdikan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Allah qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Osmanlardaki, zimindeki şey ile Allah'ın ilkididir. Dilinglardaki meyli aşkarı kılınla, meyli yoşurunla, onun için Allah sizlerden hesap alıdı. Allah xalığan kişiye mağfiret kılıdı, xalığan kişiye azap kılıdı. Allah hem nersiki kadirdir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Peygamber Rabbi tarafından onunla nazil kılınan kitapga iman keltirdi. Müminlermu iman keltirdi. Ularning hammasi Allohga ve Allah'ның farishtalariga, kitoblarga ve peygamberlarga iman keltirdi. Ular Allah'ның peygamberlerinin hiçbirini ayırıp etmeymiz. Yani ularning ba'zisiga iman etip, ba'zisiga iman etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik ve itoat qildik. Rabbimiz mag'firatingni tilaymiz. Oxiri qaytadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah hech kimni taqati yetmaydigan ishqa taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligi o'zigidir, yomonligi o'zigidir. Ular Rabbimiz agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki sevenlik sebebidan emrini to'liq o'rinlay olmasak, bizni jazoga tortmagan. Rabbimiz bizden ilgirkilerge yükligininge o'xshash bizga ig'ir yük yüklamagan. Rabbimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagan. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi.